Bayangake kula ben panjenengan mengendi hubungan erat sareng Nabi luar biasa pas teh sareng Allah nek muljaaki. Tak mulja itunya sejelas Allah muljaaki nang akhirat. Tujuan jak lepah ketika amolot, ketika maulid Nabi, kula ben panjenengan betul-betul napa? Ngereng ateh penyambung sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya oleh syafaatah, supaya oleh pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala tilka dhatil kamilah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, amin, wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Sepertama saya muljaaki para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus ke para habaib, para duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langkong-langkong dak keselerana semulja Al Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan dak beliau sehat wal afiyah fi taatillah, elanjangaki umrah ejawaki dari balak musibana Allah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya muljaaki ahinal kiram Al Habib Saleh bin Alwi bin Muhammad Al Habsi. Moga-moga juga beliau ejawaki dari balak musibah, parengin lanjang umur sebarokah fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya muljaaki sedajah para habaib, saya tak bisa semaipun sebut setong persetong. Moga-moga kula ben panjenengan toju di tempat mendapat daripada rahmat Allah, mendapat barokah Allah, berkat apol kompol arang sarang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya muljaaki para kiai, para asatid, langkong-langkong saya muljah Al Ustadz Saiful serta para asatid, saya tak bisa semaipun sebut setong persetong. Moga-moga kula ben panjenengan sedaya mendapat barokah dari para guru, para asatid, para kiai, sehingga kula ben panjenengan nekah mampu ngamalaki ilmu saya oleh, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya muljaaki para hadirin, para bapak, para ibu sedaya seketondu juga sekitar ketondu neka sedaya nah muljaaki singkat saos neka tak bit-abit, karena mohon bit-abit sampai tak kok tak bisa jagain sokonek banyak ibu. Para rabu saya muljaaki Allah Subhanahu wa taala. Kula ben panjenengan neka setiap tahun masuk dalam bulan saya kamah elaraki manosah paling muljah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kemuljaan Rasulullah neka luar biasa. Kula ben panjenengan neka ampun tak bisa menggambaraki dari muljana Nabi, dari sempurna Nabi. La tafi'u bi usri mi'sari awsafi dzalikal mausuf. Bahkan para ulama nekan oleh sejarah Rasulullah luar biasa, cuma per 10 dari 100% kemuljaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebakal kula sampai aki kanto saya arep kula ben panjenengan ketika amolot nekan apa ceritanya? Napa Pak? Atau terkenal lah, napa saya arep dari molot? Syafaatah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuljaan neka, setiap kemuljaan makhluk Allah neka beda-beda sah. Sedaya nah, mereka ento beda kiai, mungkin kemuljaan kula ben panjenengan neka sebatas umur. Sobung umur belum tentu baki masuk surga Allah. Mungkin dadi habaib juga belum tentu juga habaib neka masuk surga Allah. Juga mun sampean dadi pemimpin, ya mungkin 5 tahun sampai 15 tahun jabatan neka ampun putus, karena kemuljaan kaksa yang memberikan, yang mengapresiasi kemuljaan neka adalah sesama manusia. Adapun kemuljaan seayoleh daripada Allah, termasuk wasilanah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
neka luar biasa, tak bekal kadaluarsa, tak bekal juga terputus sampai hari kiamat. Makan kula ben panjenengan mon sareh kemuljaan, tero oleh kemuljaan, sareh kemuljaan kak saya memang sobung expired, sobung kadaluar sana. Karena ikan ento singkat, kula meri setong contoh. Setong contoh kula ben panjenengan oneng Hajar Aswad kasa. Oneng Hajar Aswad. Hajar Aswad neka mon sampean haji pojokan Ka'bah kasa beda Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad kasa biasa kasa Pak. Hajar Aswad neka biasa, betok sebiasa. Akan tetapi ketika Hajar Aswad neka esekku sarang Nabi, esiom sarang Nabi luar biasa. Allah ngamulja'aki Hajar Aswad, bahkan wangina Hajar Aswad etetiaki termasuk wangi-wangian surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Sayyidina Umar nika pernah epakon sareng sahabat. Dalam Tarikhul Khulafa kasa Sayyidina Umar nika sahabat Nabi paling kereng, paling tak bisa epengo. Oneng epengo iki. Timone keberek sampean. Mon bene Nabi senyoro ngamuk Sayyidina Umar. Dek yotang langsung etokol sareng Sayyidina Umar. Bahkan dari kerengah Sayyidina Umar neka setan sebiasa atau kotok kaguleben panjenengan. Mon bejen sholawat tedung we. Mon bejen sholawat sampean napa? Ngedeh we. Setan kasa ketika jumpa sareng Sayyidina Umar neka luar biasa. Setan neka mon ajumpa sareng Sayyidina Umar neka setan molen cerita aki molen ngamuk neka. Letuk tong setong. Tak terima. Ore Habib nyerita aki tang bangsa lambek re pedusta dusin di Sayyidina Umar. Napa Sayyidina Umar nika ketika kepangki sarang setan luar biasa. Wa masalaka Umar dawuh Rasulullah. Wa masalaka Umar salaka syaitan fajjan ahor. Setiap Sayyidina Umar nika lebet jalan-jalan tepapak sarang setan. Setan nika buruh ka sapa? Dari takon sarang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nika pernah sarang sahabat epakon nyium Hajar Aswad kasa. Sayyidina Umar nika orang kereng. Dawuh Sayyidina Umar mak kula harus nyium betok. Sedangkan kula pertama masuk Islam nika ampun mengkampanyekan jak sampai beda orang muslim nika nyembah berhala termasuk nyembah ke betok dawuh Sayyidina Umar. Tapi kenapa? Hari demi hari ternyata Sayyidina Umar mangkiin ranjeng Nabi, mangkiin Rasulullah nyium daripada Hajar Aswad kasa. Sehingga dawuh Sayyidina Umar, ya mon Rasulullah nyium yang kok nyium ah. Mon Rasulullah nekuk yang kok nekuk ah. Sehingga ketika kula ben panjenengan neka nyium Hajar Aswad biasana hajat-hajat neka sebutaki mon orang haji kasa. Nyium nekuk Hajar Aswad neka biasa mon orang Madura ya Allah manter kok mulai deki tang dagangan laris ah neka. Ya Allah kok manter deki ketika Pleman neka yang kak kebi penyakit sareng Allah. Sayyidina Umar doan beneka dineka. Ketika nekuk Hajar Aswad esiom sareng Sayyidina Umar maka napa dawuh Sayyidina Umar inni wallahu inni a'lamu annaka hajarun la tadhurru wa la tanfa'u dawuh Sayyidina Umar. Betok dawuh Sayyidina Umar. Betok engkau retao sampean neka adalah betok. La tadhurru wa la tanfa'u sampean neka andaikan betok kaki tak kira bakal mate. Sampean juga sobung manfaat dawuh Sayyidina Umar. Walaula ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka dawuh Sayyidina Umar. Andai kulah tak ajeling sampean esium sarang Rasulullah maka demi Allah kulah selamanya tak bakal nyium Hajar Aswad. Nika dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga napa nika kabukte setiap sesuatu seendik daripada hubungan erat sarang Nabi luar biasa. Allah ngamulja'aki sampai hari kiamat. Bahkan riwayat setong hadis orang senekuk Hajar Aswad nih Pak sarang Allah Subhanahu wa taala yampunin segala dosa nekuk meloloh sana kan ampun dosa sarang Allah hapus. Pertanyaannya Hajar Aswad kak sa salat lima bekto? Hajar Aswad nih pernah asolawat ke Rasulullah? Hajar Aswad nih pernah puasa Ramadan? Jawabnya bunten. Kemuljaan saya oleh Hajar Aswad nih karena endi hubungan sarang Nabi. Karena pernah nekuk daripada kaulen Nabi, karena pernah juga esium langsung sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka contoh bayangaki kak sak betoh saya tak ngagungin iman Allah muljaaki karena di hubungan sareng Rasulullah. Napa boleh kula ben panjenengan ummatah
seebrin lanjong omor odik dalam keadaan membaca 2 kalimat syahadat, kemudian lanjong omor guna aki omor kaksa daripada asolawat ke Rasulullah. Maka ketika amalan-amalan kaksa amalaki jek pernah kene ateh kuleben panjenengan neka tak oleh syafaat Nabi, pasteh oleh daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh saya nomor 2, ketika kuleben panjenengan umroh atau haji, neka ketika masuk ke Madinah pasteh yaitu melewati yaitu jalan saya amah pemandangan jalan kaksa Gunung Uhud. Oneng Gunung Uhud Pak? Tak oneng karena sampean renggelaka. Oneng cuma gunung napa kan toh? Gunung Poci. Nah, ya oneng renggelaka. Cuma insya Allah mudah-mudahan berkat sholawat parengin onggah haji saja, parengin umroh serta ziarah ke makam Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Gunung Uhud kasak juga sami. Gunung Uhud ini luar biasa napa gunung segersang. Bahkan di atas Gunung Uhud kasak sobung tombuan bahkan rebe nih kasak odi di atas Gunung Uhud. Dari keringah dari sobung tanah. Karena betoh kepi. Cuma Gunung Uhud nih kan di hubungan spesial sarang Nabi. Ini kebetok. Suatu ketika Rasulullah neka perang kedua, Rasulullah kaksa pernah perang neka saksi langsung sarang Gunung Uhud neka luar biasa. Ketika Rasulullah SAKN ben para sahabat Rasulullah SAKN neka Gunung Uhud neka tak terima neka Pak. Bayangaki gunung neka tak terima ketika Rasulullah neka elecehkan. Ageter gempa terus Gunung Uhud. Sehingga suatu ketika Rasulullah neka pernah naik ke atas Gunung Uhud kasa, naik ke atas Gunung Uhud bersama yaitu Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Hadis neka riwayataki Al Imam Bukhari, riwayataki yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Naik Nabi ke atas gunung neka Pak, dari Perak ke Gunung Uhud, nyeting daripada sokona Nabi. Nyeting kaki Nabi dari Perak ke Gunung Uhud neka sampai agoyang sini. Nyamannya juga napa? Rasulullah iya tasa. Karena dia pun Gunung Uhud, wahai Rasulullah, engkau le pelambek kakek dolimin sarang orang kafir Quraisy nolong cuma gula tak izinin sarang Allah. Semangkin ternyata Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Utsman neka naik ke atas gunung Perak kaksa Gunung Uhud neka. Aduh engkau iya dek sarang Nabi dia pun sarang Gunung Uhud. Sehingga Gunung Uhud ini getar gempa kaksa. Maka ada buaki sarang Rasulullah, ya Uhud dabun Rasulullah uskun fa innama alaikan nabiyyu wa siddiqun wa syahidan. Wahai Gunung Uhud dabun Rasulullah, mon sampean neka cinta dek kakulah ke para sahabat neka napa nenang sampean jak goyang nenang Gunung Uhud neka karena ia tas sampean seorang guna neka bedah Nabi Allah, bedah yaitu As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar, dan bedah 2 sahabat Nabi yang meninggal dalam keadaan syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Akhir nenang neka Pak Gunung Uhud, nenengah Gunung Uhud neka akebaiaten Nabi Muhammad neka bunga, akebaiaten Nabi neka gembira. Bayangake neka benda mateh neka teretan betoh gunung akebaiaten Nabi bunga. Sehingga napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ampun hijrah ke Mekah abelih pole ke Madinah selalu atanya dek ke sahabat, wahai sahabat napa debuna para sahabat eka emah kak sak Gunung Uhud debuna Nabi. Sahabat selain neka tamburuan cemburu dek ka Gunung Uhud debuna neka sahabat sareng Rasulullah teh iya enggak. Rasulullah masuk ke Madinah seesareh yaitu Gunung Uhud. Sehingga napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak ke sahabat, arapa sahabat engkau remak selalu engak dek ke Gunung Uhud. Gunung Uhud lembek bejen ieu teu engkau reng kenenang. Bejen perintah bi kula nurut. Maka dawuh Rasulullah, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, dawuh Nabi Muhammad. Arya gunung ria, gunung secinta dek ke kula. Dan kula dawuh Rasulullah adalah juga Nabi secinta dek ke Gunung Uhud mereka. Cinta na ebeles sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama yaitu itunya. Sehingga napa Gunung Uhud neka pernah minta doa dek Nabi, wahai Nabi mon bisa kula neka cek sampai apesa sareng ajunan itunya sareng nang akhirat. Maka Rasulullah doa dek Allah supaya atetiaki Gunung Uhud neka termasuk gunung-gunung sebeda swarga Allah subhanahu wa ta'ala. Mon kula ben panjenengan paki neka masuk surga neka amin.
Ya sepenting hayal kada pun Pak, hayal masuk surga seneka pun. Ya meskipun ki cepon cepaki kada bi malaikat ibarat klambi kasa napa esasa ekor sep kada. Mare ekor sep bi malaikat ecemor. Mare ecemor bi malaikat ki esatrekah pole. Mare esatrekah elempet pole, mare elempet yunta lagi kasa. Ki angkepon neka kula panjenengan masuk surga. Pemandangan surga neka benih gunung Pocih neka. Tigir pengkira surga kasa sedajah yaitu gunung Uhud. Dari kisah dua riwayat hadis neka sebetulnya lagi banyak karena tak kena yang bitabit neka. Dimon sampean terus lebih ngonceng boleh Pak Ki. Dan juga beton terbatas neka tak kena yang bitabit juga tak kok sampai ke tondu. Dua kisah daripada hadis neka pelajaran besar dek kekuluban panjenengan. Apa? Benda mateh tak nakungin iman dek ke Allah, tak salat lima bekto, tak pernah asahadat dek ke Allah, tak pernah cukan ongke haji, tak pernah cukan neka puasa Ramadan. Allah angkat derajatnya perkara setong di hubungan erat sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan nah semangken, apakah kuluban panjenengan neka ampun iyakoh sebagai umat Nabi? Apakah kuluban panjenengan neka ampun memiliki hubungan spesial sareng Nabi Muhammad? Jawabnya neka bede kuluban panjenengan bihibi. Tanya agi tibi. Ya mon molotan ki sampean neka ngarep syafaatan Nabi ketika macam molot ketondu pon jak ngarep neka. Jak ngarep. Ketika becah molotan kemudian langsung sekonek fatazal pon pakrapak seneka. Kemudian dekik mon saya baca molot habsi langsung pon fahina seneka. Bede tak bede kasa. Banyak alasna para orang awam neka biasana duh je abid keluh neka beb. Mon bit abid macam molot pas kringking web. Mon bit abid neka pas rematik sekomat. Deki mon bit abid kak sak juga pas pelengan jetak darah tinggi komat seneka. Sebarang bawa menereng awam neka. Salawat dek ke Rasulullah kasa atau amalot dek ke Rasulullah intina neka mecah sejarah Nabi ngedingaki daripada akhlak Nabi ngedingaki juga daripada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek cat loncat Pak mon ibadah. Mon sampean alasna sengkah atau alasna abid keluh tanggung sampean mon ngeloncat solawat nika. Tak sekalian sholat Jumat lagu neka sampean mon Jumatan neka kebele kau tipe. Tak usah khutbah dua lah jong. Napa langsung adzan pas komat langsung bojeng pon sini kan. Engki atau lagu sampean neka sholat duhur pon 2 rakaat seneka pon. Atau deki sholat subuh sampean 1 rakaat. Insya Allah mon orang ngerti agama pasti manteng sampean are reng tak beresri ibadah. Sami Pak para ulama, para kiai, para asatid sepon membaca yaitu sejarah Rasulullah. Ketika ampun sejarah kak seekat singkat sejarah neka kalak se tiindinan. Ulama ben para asatid neka ngocak njek reng awam re bejen ibadah napa? Bejen ibadah trolek kasah. Ketika yaitu membahas tentang mateh, ketika yaitu acara sebuareh, ketika acara tahlilan saya bahas tentang alam kubur, seksa kubur. Napa orang awam tu manter kok lanjeng omor kan gitu. Soal ibadah tero paling pendek, soal omor tero paling lanjeng. Maka nak dalam bulan Maulud kak sak mon bisa usaha aki Pak setahun sekalian sampean mon amaulud kak sak becah sedejah ki. Becah sedejah pon ku ganggu seneka pon. Toh bulan Maulud neka Maulid Habsyi atau diba kak sak mana becah sareng sampean kurang lebih pon 30 menit cepet nih kapan atau sampai maksimal mon kebrin hadroh gosidah kak sak sejam untuk Rasulullah sampean untuk membuktikan mahabbah sampean ke Nabi nih kemacik perhitung nih sampean urusan sampean nih kemahabbah kederan dah tak halal sampean bu nomor setong engki mon bisa sampai iyo tangga lagi bensin mon bisa pakai pulsa bi pula iyo tangga lagi ya urusan ketika epentain urunan ketika solawatan maju urunan berempah dupolo majek banyak anrian jok dupolo bu majek banyak berempah lema buan bebon neka kuleban panjenengan mahabbana lopot umat saya model nggak nih kemen termasuk surga ada tidak punya malaikat ketika deki napa ketika mentu malaikat kok masuk surga ada udah demak agak ke kaki cerai kakek membaca maulid minta syafaat Rasulullah pertama kali kakek ketika baca sholawat baca juga sejarah Rasulullah tedung nomor setong dateng kada ngeda kada Sleman deki di Budi sini kan kenyang nih kan engki
Makan ketika macam maulid neka usaha aki betul-betul Rasulullah pahadir iya teh kuleban panjenengan. Tojuna setong teretan. Bukan teropocian dari manosah, bukan terkenal lah ketika amolot. Sitong, napa? Tero di hubungan langsung sareng Kanjeng Nabi. Pon contoh kasak beberapa yaitu beto-beto selain yaitu Hajar Aswad, selain juga Gunung Uhud. Beberapa betok Allah muliakan yaitu karena di hubungan erat sareng Nabi. Termasuk yaitu dalam kitab Hayatul Hayawan. Rasulullah nekejukan sangat senang ke koceng, bahkan koceng gak sa beberapa ulama mengatakan termasuk hewan saya surga, termasuk juga embi neka sangat mulja, embi neka karena pernah bu Nabi luar biasa pemulja sarang ulama, hampir setiap para ulama penulis kitab gak sa yaitu mengembala domba, bahkan dahulu Rasulullah wa ma min nabiyyin illa wa huwa ra'al ghanam, sobung diantara nabi Allah kecuali nabi gak sak ngobu embi. Bayangaki embi molja karena nabi. Bayangaki guleban panjenengan mendi hubungan erat sarang nabi luar biasa pas teh sarang Allah neka molja aki. Tak molja itunya sejelas Allah molja aki nang akhirat. Tujuan jak lepah ketika amolot, ketika maulid nabi kuleban panjenengan betul-betul napa ngereng ateh penyambung sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobaja oleh syafaatah, sobaja oleh petolongah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya nekah saya bisa kaulah sampai aki kurang lebih nah nyon soporah dan juga nyon tawasul Fatihah ke bayi orang sepuh beden kaulah yaitu Syarifah Fatimah binti Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid, moga-moga diberi kesembuhan sareng Allah Subhanahu wa taala. Bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak langkong seporan hasabnya wa hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.